Uy, uy. Uy! Sus, nilihis pa. Look, yo. Tabla, tabla. La, ka na. Fight. Fight lang, Earl. Fight, Earl. Rusty. Uy, buntik na. Sayang, sayang. 0 pa rin. Hala. Op, 1. Close lang, close lang. Kabul. Op, close. 17. Okay, very good na yan. Very good na yan. Hindi pa. Uy, takip mo yan niya. 17, Earl. Tira, 17. Para lamang. 1-0. Oh, 2-0. Koy, close! Yaway! Yawa to ka pagka-teknik, pagka-tira, eh. Gi. Zero. Zero na naman. Oy, dalawa kayo. Oh, close. Oh, habol. Oh, para lamang pa rin yan. Ilan? 1? Isa? Oh, para lamang yan, para lamang. Wala, galisod juga 16, Earl. Kahapon, 16 din kahapon. 2 rounds ka pa din kahapon, 0. 16. Oh, bilangin natin ha, may isa na. Oh, close. Oh. Kaya pa itabla yan. Pag tabla yan eh. Oh, 1. Woy, dalawa. Ayan na. Pwede pang lamang yan, Earl. Tira 16. Oy. Oy, close, close, close. Oy, muntik na. Buti nga! Ayun pa naman tamaan niya. Ay, 12. Close! Bulls na. Oh, wala. Oh, may chance talaga. Okay, chance pa. Oh, close yan, 13. Oh, close, 12. Ay, muntik. Isa. Yan. Isa. Uy, isa. Kulang pa. Nabitin pa ng isa. Muntik na naman. Look ah. Look ah. Lapit sa bulsa. Uy, 1-0. Wala na. Dalawa na ba? Hindi, isa lang. Oh, isa, Bulls. Ayan na. Pag na-close yan, may chance talaga. Pag na-close yan. Uy, muntik. Uy, close. Ayan na, Bulls. Abot talaga sa Bulls, oh. Bulls. May habol sila eh, di ba? Oh, meron. Oo, nakay. Uy, muntik. Isa lang lamang. Yun, oh. Wala talaga. Pero nakatatlo siya, ha? Hindi ka kasi. Oops, dalawa. Uy, muntik na. Ayan na, chance na yan. Chance na yan. May pinakinto pa. Kala ko tatalon pa. Jump shot. Jump shot.
Muntik lang. Sus, lahis. Point 2 lang, point 2. Kunti na lang talaga. Na, may bawi pa eh. Seryoso na yan. Seryoso na yan, seryoso na yan. Isa na lang kulang. Naku, may chance pa talaga. May chance pa talaga. Na, cherry. Muntik na. Muntik na. Uy, muntik. Kaya pa yan, may bawi pa eh. May bawi pa. Oh. Kuya, matalo parang ito. Matic third pala matalo nito, no? Ang matalo, Matic third. Ang manalo, laban sa finals. Uy! Hello! Tumaas! Kana. Imo na ng chance, Earl. Pagkatagay ko eh. Pumatay. Iwan ka na nila. Nako, layo, Arle. Pagkatagay, patay ka ba? Patay mo lang? Kung kayo. Patay eh. Sikmam kitag bahaw ka itong gaduha ta. Sigma di mo. Sila tayo eh. Sigma di mo bahaw. Oy, close. Ayan na talaga. Close na. Oh. Close lang. Sayang. Sa pasa. Pag na-cherry pa yan, jackpot talaga. Uy, oh. Dalawa na lang. Tingin mo kaya ang siringan. Cherry. Uy! Okay, 1-0 lamang si Ray. Sino kami una? Oh, una si Ray and si Minang. Lamang sila 1-0. Nanalo si Minang. Nakascore si Minang. Dalawa yung score niyo, no? Ay, tatlo lahat. Oo, tingnan mo. Ah, nakaduos banda yun. Double pa. Oh, kuya, nakaduos mo na agad. Kanina, isa na lang kulang. Ma-break mo na yung score mo kanina. 3 yung score mo kanina eh. Ngayon, nakadalawa ka na. Nakadalawa ka na ha. Isa na lang. Tatabla na sa game 1. Ito na, babawi. Okay, 2-0. Tabla na. Sino nagawa ganun? Ah, grabe. Kaya pala. Anim ka na. Yung bilangin. Bilikado nga asawa niya, bilikado. Kutsilyo pala yung ginagano, no? Oh, isa. Oh. Hindi pa habol. Isa, tabla. Tabla, maganda laban. Oh, parang kadatira na lang to. Walo na yan, walo. Ikaw maingay.
Wala na siya dun sa Easy. nasa PE2 pa rin siya. Pero, ano, yung regards doon sa mga ordering. Uy, close pa oh. Oh, 14, 14, 14. Para lamang, para lamang. Suyong. Suyong, ay. Sayang nga mo juga po, tol. Bisa naman. Kuha sa tadyak eh. Bilas talaga papasok eh. Close. Paway yan ah. Oh, close. Ay, dalawa lang? Oh. Dalawa lang lamang. Kaya pa. Oh, wala na, wala. Pahinga muna daw, pahinga muna. Alis ka lang kasi sa likuran. Magkadyakan ka eh. Kunti lang ko yung ganon. Oh, isa lang. 14, isa. Naku, sayang. Nag-dive. Oh, dalawa pa rin lamang. Dalawa lang. 13. Isa lang. Close. Oh, 12. Oh, 12. oh. 12 nga. Ay, hindi na ako nagsalita eh. Nakasyam ka na eh. Oh, zero. Pabor, 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 pabor. Tira 13. Oops. Oy, close! 12. 12. Hello! Oh, 12, 12, 12. Oh, dalawa. Dalawa, dalawa. Lamang na. Uy, layon lang. Oh, grabe. Oh, sa doy. Oh. Grabe. Grabe naman tumiming yung tsamba. Oy, cherry pa. Yun lang. Oh, 12, 12. Isang 12. Wah! Na, lumabas pa. Oh. Ah! Abot na naman sa balls. Gusto mo ni ball lang, Jerry, Jerry. Gusto ko yun, Jerry. Oh, grabe, ang machamba. Tira ba na, bawi pa sila. May bawi pa sila. Hindi kinakape. Bolas niya naman. Malay nyo, makatabla. Oh, apat. Oh, guys, yun niya, guys. Apat. Kaya ba yan? Ayan. Oh, ayan na. Ikaw na bahala, Earl, sa cherry pie. Cherry pie Pikachu. Oh. Oh, wala na. Tatlo lang. Okay, congrats si Ray and si Ray. Ay!